Dito man yung ring yan, iyahan na diha. Tuwan. Kuan pala ka. Ala. 3-1. 1-5 mo ah. Dribble. Ala. Ala. Ning kamot. Ala. Dilo ka. Dula sila basketball, 1-on-1 sila. Pareho pa sila, di pa kabalo. Three, 1. Three, 1. Gitara, shoot. Allah. Ning kamot mo ka-shoot. Dito, shoot dito. Ay, sige dagan. Ala. Agay, 4-1. 1-5 mo yan. Unsay mga landang? Jidin. Jigel? Jidin. Jiden? Jiden nagsiiyan eh. 1-on-1 sila. Shoot Jud, ka na maka-shoot. Dito rin mong ring oh. Dito. Iyan. Ito rin mong ring dito. Iwan. Oh. Sana ko ditong gula. Dili iham tong ring dito. Dire ka mag-shoot. Diwan-diwan gani. Oh, diwan-diwan. Oh. Ah, sige. Tagsa gani migreng. Tagsa mo ring. Baylo migreng. Ah, baylo ring. Sige. Sige, hapit na siya mag-score. So, kuan 4-1 ang kuan na ni. Okay. Tabibo kayo dari sa kuan park, guys. Dahil kita dari sa Kibawi Plaza Park, Kibawi Children's Park. 5-1, 5-1, 5-1. Ay, zero pa to ito. Kinsay dog. Sino ba? Dog siya yan, pildi ka, kaya wala ka score. Paulay. Water break. Master, mo basketball ba? Tira ni mo ba? Pila edad ni mo dong? Dito naman ko. Grade 2 na ka? 7 ang edad? Yeah. Kuan, 6. Grade 1. Grade 2. Grade 2 versus grade 1. Soccer player o basketball player. Na mga bata dere ay. Ay, bata. Kinsay pilde. Og na kay. Ay, palima. Ay, inyong balay dong. Barangkot. Taga barangkot na ka. Layo, ano mag-laagan god. Ay, kinsay mong kauban. Mama ni mo?
Oh, nay. Pila na yung video. Pila yung edad te? What? Ikaw mo, ikaw. Wow! Akong tinay. Paitog konti mais. Akong tinay along sa kong daruga. Nay, mais ito. Okay, bye-bye.